कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी घटिपारे दीर्घ वर्ष प्रतीक्षार अंत श्रीमंदिर रत्न भंडार खोलिबा नहीं आज होइपारे बड़ निष्पत्ति एने श्रीमंदिर कार्यालय बसिछि नवगठित रत्न भंडार तदारक कमिटीर द्वितीय बैठक जस्टिस विश्वनाथ रथଙ୍କ अध्यक्षतार बैठक में चली विचार विमर्श बैठक में रत्न भंडार खोलिबा नहीं तारीख धार्य होइपारे आज बैठक में रत्न भंडार चाबी को कमिटी आगे दाखल करने को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को कहुला बहु दशंधि खोल जा पुराना ताला कलंकी किंबा अन्य कौनसी कारणरू डुप्लिकेट चाबी न खोलिले ताला को भांगी दिया जिवो ए सबु प्रक्रिया केमिति कराजिवो एने एसओपी प्रस्तुत करी सरकार ठारे उपस्थापन कराजिवो अस्थायी भावे अलंकार गुड़िकर स्थानांतर ताहार गणति बणति एवं रत्न भंडार बरामती संपर्क में मध्य आज धार्य होइपारे मोडालिटी अठरश पांच तत्कालीन पुरी जिलापाल चार्ल्स ग्रोम रत्न भंडार संपद रत्न सहित अलंकार विस्तृत तालिका करा जायथिला एवं सेही समय 74 प्रकार अलंकार सहित मोट 1333 टी द्रव्य थिला सेहीपरि 128 टी स्वर्ण मुद्रा 1297 टी रौप्य मुद्रा 106 टी ताम्र मुद्रा एवं 24 टी प्राचीन स्वर्ण मुद्रा थिबा दर्शा जायथिला। चीफ रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती मधुसूदन जानापी चाहिए जो गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी बैठक रु कौन सूचना आसूची कि भाव में आलोचना वर्तमान चली कौन तारीख धार्य हो पारे कि स्पष्टता आसूची कि केबे खोलिब रत्न भंडार देखंतु बैठक तो आरंभ हो जाइए रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथଙ୍କ अध्यक्षतार जो बैठक रे पुरीर जिलापाल अच्छा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रही एवं 36टा नियोगर नायक अच्छा जी की भंडार नायक एवं सहित भंडार मेकअप जहाँ गुरु दायित्व रही है स्वर्ण अलंकार सी उपस्थित रही दृढ़करण और चढ़ऊकरण बड़ कथा हूँ निष्पत्ति नि केबे भंडार खोल किभली भाव मोडालिटी गणा कौन सब एसओपी जारी करा सहित जो डुप्लिकेट चाबी कथा कहला जो चाबिटी ट्रेजर रही से ट्रेजर रु चाबिटी अणाजिव एवं गुप्त द्वार माने गुप्त गृह भितर बैठक चली एपर्यंत कौन सूचना आसी ना केबे खोला ए पर्यंत कौन सूचना आसी ना केबे खोला तेणु निश्चित पक्षे आम आशा करवा चलित रथयात्रा समय खोला तो जदि चलित रथयात्रा समय खोला ताले अति कम दिन आम पाखे रहा गणति गणति एवं मरामती जदि खोल स्थान को स्थानांतरित कर मंदिर भितर क्यों स्थान सुरक्षा बलय भितर रखा जाई स्थान सुवर्ण समस्त प्रकार सुवर्ण अलंकार जो रही सिंधुक रही से सिंधुक को प्रथमे स्थानांतरित करा एवं स्थानांतरित कर राज्य सरकार परमिशन दरकार एवं परिचालना कमिटी गुरुत्वपूर्ण बैठक आवश्यकता रही कारण परिचालना कमिटी जेहेतु अध्यक्ष रही गजपति महाराज दिव्य सिंह देव अध्यक्षतार बैठक बस केउ स्थान को स्थानांतरित करी स्थानांतरित कर मरामती केते दूर गुरुत्व दि जाए सुपरिटेडेंट आर्कोलोजिस्ट अच्छा कारण जदि प्रथमे खोला खोला गले सिंधुक गुड़िक आग प्रथमे देखा केतोटी सिंधुक अच्छी एवं केउटी स्वर्ण अलंकार सिंधुक खोला भाव पड़ी कि एवं ताकू सिंधुक भितर भर्ती करी ताकू किभली भाव जौमुद दिया एवं बड़ कथा हूँ से चाबी जदि अनेक दिन धरी जेहेतु खोली नहीं अनेक वर्ष है चाबी जदि कोलकटा कलंकी खाई जाइए से चाबी खोलिब ना जदि खोलिब ना ताकू किभली भाव भंगा से एसओपी आवश्यकता रही परिचालना कमिटी नवाक पड़ो पोहर लगे तेणु ए सबू विषय गुरुत्वपूर्ण भाव आलोचना करा तेणु आलोचनार शेष निष्पत्ति बहुत ही आसीपे चलित मधुसूदन आ गोटे कथा सामना को आसी जोटा कि 1805 मसीह तत्कालीन पुरी जिलापाल चार्ल्स ग्रोम रत्न भंडार जो संपद रत्न सह अलंकार विस्तृत तालिका कराई मेलक करा जाई पारे कि निश्चित पक्षे ये गोटे बड़ कथा तो कल आम ओटीवी एक्सक्लूसिव भाव देखते
ଯେ 1805 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1956 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1978 ମସିହାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1984-85 ରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲା ଯାଇ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଶେଷ ତାଲିକା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1805 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଥିଲା ସେ ତାଲିକା 1978 ମସିହାର ତାଲିକା ଏହା ମେଳ ଖାଉଛି ତ ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡେ ଗଲା ଏବଂ 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି ଯୋଉ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ସେ ତାଲିକା ଏବେ ଯୋଉ ଗଣତି କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣତି କରାଯିବ ସେତେବେଳେ 70 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଗଣତି କରାଯିବା ପରେ ଯୋଉ ଏସଓପି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ର ମାନ କଣ ରହିଛି ତାହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଗତ ଥର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏସଓପି ବିଷୟରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସାପ ଧରାଳି ହଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଘରଟି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡିଛି ମେ ବି ସାପ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି ଆମେ ଏକୁ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ଭାବନା 1805 ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ 1805 1956 ଏବଂ 1978 ତିନି ଥର ଯେତେବେଳେ ଗଣତି କରାଯାଇଛି ଏଇ ତିନି ଥର ଯାକ ମେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେଳ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେତେବେଳେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ବା 5 ରୁ 56 56 ରୁ 78 ଇଏ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ 1805 ମସିହା ତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲା ସେ ତାଲିକା ଓଟିଭି ର ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ସେ ତାଲିକାକୁ ଓଟିଭି ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ଯେ 1805 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗଣତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗଣତି ହେଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଶ୍ଵେତପତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା କାରଣ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ ଅରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 1978 ମସିହାର ସେ ତାଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେ 1978 ମସିହାରେ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗଣତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ 1978 ମସିହାରୁ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ 78 ମସିହା ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଇଏ କେବଳ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ରଖାଯାଏ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1978 ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଏଇ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ସେଇଟା ଆସିନଥିଲା ୟା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ଗଣତି ମଣତି ଆଜି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଶ୍ଵେତପତ୍ର ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେ ତାଲିକାରେ କଣ ରହିଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ମେଳ ହବାର ପସିବିଲିଟି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଯୋଡିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ହଉ କିମ୍ବା नजर रखिथांतु मधुसूदन बैठक उपरे बैठक रे किभଳି भाबरे निष्पत्ति निया जाउछि कोन सब पदक्षेप निया जाउछि कोन किछि एसओपी प्रस्तुत करा जिवो कि ता पर ही नजर रखिथांतु परवर्ती समय पुणी थे फेरिबु बहुत बहुत धन्यवाद आपनका समस्त सूचना पाई मधुसूदन।